Yan na. Uwi na naman yung mga ibang ano. Ayan, busog na busog na. Nagutom si Choco Brown. Ginutom. Diba, Whitey? Ginutom si Choco Brown. No? May pogi na parating. Dumidede, iinom si Whitey. Inuwi namin. Pinom ng tubig. Aba, daming putik ni Choco Brown. Choco Brown, saan ka nagsusuhot? Abo, grabe yung bunganga niya. Oh. Oh. Asus, yung bunganga niya. Foamy na yung bunganga niya. Oh. Ay. Grabe, ang daming gatas ni Whitey. Daming gatas. Oh. Choco Brown. Sus. Multitasking, drinking and milking. And feeding pala. Drinking and feeding. Ba, may pasipa-sipa pa si Brown. Ay sus, tignan yung bunganga ni Brown, ni Choco Brown. Foamy na, ayan. Sus. Foamy na yung bunganga niya. Daming gatas ni Whitey pa. Tingnan nyo. Foamy. Aroy. Parang ang sakit. Matagal yan matapos. Mga 10 minutes. Aroy. Aray ko. Nauhaw si Whitey. Uhaw na uhaw. Hi. Hindi na kayo lumabas? Ha? Hi, Baxter! Come here! Baxter! Sus, nahulog. Sus, si Rabia, ayaw pa ayat. Ayaw pa awat. Yan. Grabe. Hi, Laika!